Eto nas, poštovani gledalci, na licu mesta praktično da vidite kako leči, kakav tretman u dijagnostici sprovodi gospodin Ruben Papion. Naš dragi gost iz Beograda, gospodin Aleksandar Nešović, bit će ovoga puta pacijent. Šta gledamo? Ja ću sada pristupiti. Retko kad gledalci mogu da vide na televiziji tretman, kako to izgleda. Ja dobijem često pitanje kako vi to radite, pa zato sam i predložio. Umjesto da ja objašnjavam rečima kako ja to radim, ja ću i prikazati, i pokazati, i objasniti ne samo kako radim, nego i šta radim. Pa čak šta očekujem. A istovremeno, eto, Acu ćemo zamoliti da, ako on ima neke određene senzacije, da kaže svoje senzacije, a ja ću objasniti zbog čega su takve senzacije i šta se u tom slučaju događa. Da gledalcima bude jasno sljedeći put kad budu došli kod Ruben, onaj koji dolazi, zbog čega i da dobije osjećaj povjerenja. Da lepo uhvate avion i da dolete u Holandiju. Da, ako mogu mene naći, onda je super. Ja bih htio vama da kažem, dragi gledalci, ovo nije tretman lečenja. Ja obično, u skladu sa svojim karakterom, izbjegavam reč lečenje. To je mnogo perfektna reč. To je forma komunikacije, način pomaganja, promjena unutrašnjih procesa čovjeka koji u suštini toliko su zadovoljavajući da se može reći čovjek imao problem, sad više nema. Izlečio se. Ali ja kažem, ja menjam čovjeka. Eto. Svako ima svoje male... Je vam dobro, Aco? Dobro. Za sada je dobro. Prvo, na početku tretmana, rada sa čovjekom, ne bih rekao pacijentom, evo sa čovjekom, da? Ja moram da budem siguran o čemu se radi. Ima nekoliko načina kako ja da znam o čemu se radi. Prvo, pitam čovjeka zbog čega je on došao, koji je razlog njegovog dolaska. Znači, ako ima medicinske neke rezultate, ja bih htio to da pregledam, plus da znam mišljenje samog čovjeka, plus da znam njegovo emocionalno stanje, na što se žali, što se osjeća. Posle toga, bez obzira koliko je tačno medicinska dijagnoza, što možda bude, ili njegov lični doživljaj unutrašnji, treba da pregledam, sam da vidim. Sam već pre rekao da sa godinama su pojačane percepcije svega, plus imam tu instrumente. Kao što vidite, ja ću komad po komad. Evo, ja bih ovako da pokažemo, znači da se vidi i ovaj čarobni štapić, ja ga zovem čarobni štapić. I niste vi jedini u cijeloj Evropi, tamo gdje sam ja. Ovo se zove čarobni štapić ili Rubenov štapić. Okay. Jako prosto. Instrumenti su se razvijali niz godina dok nisu dobili ovu formu i funkciju. Sada, prvo što je važno uraditi, to je dijagnosticiranje. Detaljna dijagnostika bi potrajala jako dugo. Stvarno jako dugo potrajala. Zato meni treba da ja da lociram gdje se nalazi primarni problem čovjeka. Na primjer, opet kažem, primjer da je primarni problem čovjeka se nalazi kod Ace u grudnom košu. Što je u neku ruku tako, ali to nije primarno, zato što Ace je intenzivni pušač. Nadamo se da posle ovog tretmana u javnosti prestaće da puši. Za sada ću samo pokazivati kako. Da bi ja to mogao da vidim, u pravom smislu da vidim, treba da aktiviram svoje percepcije. Znači, onaj koji sam ja sada i onaj koji će raditi, to su dva različita Rubena. Moram da zaboravim ko sam, šta imam u glavi, nikakvih planova. Kompletno cela glava treba da bude posvećena ovom čoveku. Tako to izgleda. Ovo sad se zove faza skeniranja. Ovaj štapić meni pomaže da frekvencije celom dužinom mog štapa bukvalno jako brzo ulaze u Acina pluća i vraćaju se. Ja sada u pravom smislu vidim ta pluća u preseku. Pomeranje pomažu meni da menjam poziciju svog gledanja. Kako ja gledam? Mogu i ovako, u pravom smislu, a mogu i da reproduciram sliku u svom mozgu. Kao san. Obratite pažnju. Elemento što sam vidio. U predelu, ovom predelu, ima zatamnjenje. Blago zatamnjenje. Što znači? Desna pluća, frontalni deo, tačno tu.
Tkivo nije oštećeno, ali toliko isprljano da ne obavlja funkcije razmene. Mislite, alveole su zapušene? Da, to je čisti rezultat dugogodišnjeg Ali mogu nešto da vas pitam još? Recimo čovjek pušač. Eto, možda deceniju, dve, nije važno. Da li čovjek pušač može da revitalizuje svoja pluća? Da li je to uopšte moguće? Da. Prvo što sam organizam ima sisteme ili revitalizacije. Ili ostaje taj otrov, to ostaje u plućima i ostaje? To će trajati, ali to se revitalizuje. Za koliko? Posle stopiranja pušenja. Zavisi od organizma, godine i tako dalje, računajte godinu. Znači može? Da. I zato što kažu ne može nikada da bude kao pre, ali bolje da se ne puši nego da se puši. Nek dođe kod mene, ja ću pomoći mekanom tkimu da se revitalizuje. Izvolite. Idemo dalje. I sada, ovako se radi dijagnostika. Sad, ne bi ja išao dalje da ne pričam o problemima za koje ni sam Aca ne zna. Šta ako sazna? Sada, skeniranje moždanih funkcija je malo precizan rad. Sad ja skeniram organski. Onda, skeniram kičmeni stup, gdje se nalaze živčane sisteme. Kroz kičmeni stup ja dobijam gomilu informacije o onome što se događa u celom organizmu, samo zato što je spojeno. Sada, otprilike tako izgleda to skeniranje. Dobro, sad osjećam debelu tremu kod Ace, samo zato što se nalazi ispred auditorije velike. Je vam dobro? Da. Odlično. Problemi sa probavom su prisutni. Ja neću pričati o onome što ja vidim, da? Sad, također u kičmenom stubu kod Ace mi vidimo problem kosne prirode u donjem predelu. Mislite okoštavanje ili? Ustanite, molim vas, sad svako nije problem. Stanite tako. Ne, to nije ukoštavanje, to je skaldioza, to je blaga deformacija. Sigurno Aca treba da ima probleme sa kičmom, sa hodom i tako. A što uznemirava? Fizičko što će se. Fizičko, da. Lociran je problem. Zaustavit ćemo se tamo. Dobro. Sada ide tretman sam. Dajte mi molim vas vaše instrumente. Obratite pažnju. Ovi instrumenti dozvoljavaju meni da površinom, ne oštrinama, nego ovim površinama opet skeniram, lociram, samo pogledajte dimenziju i pogledajte dimenziju ovoga. Još manju. U zavisnosti o čemu se radi. Sad, pokretanje koje ću ja raditi pomaže mene da grubo sagledavam taj segment ili to bolesno mjesto sa svih mogućih strana. Ne samo odavde, nego čak i iznutra. Zato mi trebaju instrumenti, da bi percepcija radila toliko precizno. I sad će ići sam tretman. On je u ovom slučaju kratak. Šta osjećate, Aco? Osjećam toplinu oko kičmenog stupa. Gde? Pokažite rukom. Ok, super. Za precizniji rad. Toplina samo znači da su frekvencije počeli da se pojačavaju. Šta sada, Aco? Bol u desnoj. Gde je bol? Ovdje u desnoj. A bol se pojavio samo zato što je imao fizičko oštećenje. Pomeranje unutrašnje materije iritira živce koje se nalaze u kičmenom stubu. I kao periferna reakcija se pojavljuje bol. Sam bol uopšte nije problem. Znači, dobro je što se javio bol. U neku ruku. Nije to dobro, znači to nije niti loše, niti dobro. To ali je senzacija koja šta? Senzacije su tu koje meni kažu, koji ukazuje meni na tačnost, preciznost onoga što ja radim. Aco, da li imate bilo šta u glavi? Šta vas smeta sada? Ne, ništa. Ništa. Šta sada? Šta se osjeća? U desnoj ruci također vibraciju ili... Već moj rad toliko se intenzivirao, pojačao da ceo kičmeni stup sada počeo da reaguje. Kroz živce prolaze celo. Plus, zašto u ovom predelu? Zato što on ima, i to što se nije okoštavanje, ali soli tu. U sustavima desnim. U članovima. Otprilike tako, to je jako
kratka prezentacija, demonstracija. Otprilike tako se radi ceo tretman, koji inače traje maksimum 15 minuta ako ima mnogo tačaka. Da kažemo, znači, sedite gospodine Aco, molim vas. Znači, da kažemo da je tako za sve bolesti. S tim što su metode drugačije. Da, metodologije u zavisnosti od dijagnoze treba da se primjenjuju. Ako je to široka bolest, ovo je vrlo locirano. Psorijaza, ona je svuda. Čak i psorijazu lečite. Ne bi rekao ja lečim. Za psorijazu kažem, rezultate nikad se ne znaju. Neutralište? Aha. Nikad se ne znaju. Imao sam Jer to je ipak super organsko, rezultate. sistemsko jedno oboljenje, baš za psorijazu. Imao sam fantastične rezultate, imao sam i mnogo puta bez apsolutno i kakvih promjena. Nažalost, psorijaza je jedna bolest koja se vrlo čudno specifično ponaša. Ali to ne zavisi samo od mene, to zavisi od ličnosti koji ima psorijazu. Da vas pitam, gospodine Ruben, kako sačuvati svoje zdravlje? Kako živjeti, kako se hraniti? Savjet gospodina Rubena. Obavezno, Oko hrane ništa obavezno neću čajevi. reći. Oko hrane ništa neću reći. Zašto? Nisam stručan za to. Ja sam čovjek koji jede sve. I crveno meso. Pa ne crveno, dolazimo u Jugoslaviju, nego da. Ako hoćete da sačuvate svoje zdravlje, jedite sve, šta god želite jedite. Najvažnije da nastaje problem. On nastaje tu. Nemojte komplikovati sebi život. Ja imam jedan izraz, kad razgovaram s njom, kažem, komplikuješ mnogo. Probajte na sve da gledate jednostavnije. A sve ostalo što mozak da kao produkat, ostaje u vašoj glavi, verujte mi, kao problem. Što jednostavnije gledate na stvari. Crveno je crveno, plavo je plavo. I ne treba razmišljati, a zašto nije crveno-plavo kad bi moglo da bude? Nije i gotovo. I verujte meni, izbjegavat ćete probleme. Gospodine Ruben, ja vam se zahvaljujem. Hvala i vama. Ovo je bilo vrlo impozantno, kao i prošle subote, kao svih onih subota kada ste gostovali u emisiji Zona sumraka. Vrata radio televizije Belami i ovog sjajnog studija su širom otvorena za vas. Zahvaljujem se i zahvaljujem se vašim gledalcima.